pada hari ini, iaitu 7 hari bulan Jun, kita telah mengadakan satu kursus yang pertama, iaitu kursus kepimpinan pembangunan pelajar EXCEL. Dalam kursus ini kita menyediakan khas untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dalam modul EXCEL ni, pertama sekali kita ingin menekankan modul yang pertama, iaitu Evolution to Precision. Iaitu sebagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Muhammad Najib, Perdana Menteri Malaysia, telah menekankan bahawa kita, pelajar-pelajar kita dan rakyat kita jadi sebuah rakyat yang cekap dan berwibawa. Itu seperti mana rakyat di negara Jepun, dan akan menjadikan Malaysia sebagai satu society, the precision of society di Malaysia. Itu target kita yang pertama untuk modul yang pertama. Dan modul yang kita kedua adalah empathy. Empathy ini adalah menyesuaikan diri dalam berbilang bangsa, agama di dalam Malaysia ini, iaitu bagaimana juga menyambut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, satu Malaysia. Mana kita di dalam sebuah negara, kita mempunyai agama yang berbeza, pendapat yang berbeza, bangsa yang berbeza, tapi kita masih menghormati antara kaum. Dan keputusan daripada itu, kita mendapatkan satu Malaysia seperti mana yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat. I believe in myself. I believe in myself. I believe in myself. Very good. Cepat. Main meja, main red. Very good. We are looking forward to create students with extra factors, whereby their attitudes, how to improve their attitudes, taking out the bad and the weak attitudes, incorporating good values. Just like what the Prime Minister and Deputy Prime Minister wants to create our nation for the next generation, where we are on par with the Japanese, the Europeans. And also the other area, the fourth module, we are talking about customer service, where and how we can actually look at customers who might be our fellow students, can be our teachers, can be our parents, especially now. Lots of issues where students and having problems with their parents. We want to create an environment where there is a lot of love between the families, between the school, between the fellow students, between the teachers and students. So we want to create such a value society which can take Malaysia to the next and to the next area where we are on par with the developed countries. Okay. So, very hard work, smart. Okay. And out of Dubai. Yeah. In Pakistan. Oh, very good. We are focusing on students' ability. Okay, although they are Form 4 and Form 5, we need to develop the leadership quality from these students. One of the things that they have to understand is that leadership doesn't mean that only for leaders. Okay, leadership starts from within yourself. Each one of us is a leader. So, which means that at the age of Form 4, Form 5, they must realize that they are themselves leaders. Okay, meaning that at home, in school, and also later on, once they start working, they can take higher position within the company. So these are the things that certain attributes that we want to what they call it, to put in their head that leadership is very, very important. And at this tender age, we are going to tell them what are the attributes to become a good leader. Like people management, time management, communication skill. These are the things that will be taught, will be given to them,
some of these secrets about being a good leader, during this course. So I hope they can use this for their own betterment in the future. Not only just in school, but our strategy, our aim is that for them, this is the whole lifelong education. So this will be used by them, to carry them, onwards, after the school. To add on, I think there is a need for us to take the students, whether it's like secondary school or university students, after they graduated, they can fit into the working environment. Okay. I think we realize that there is a lack of certain skills among these students, despite they have got their first degree. So our intention is that to prepare them to the real world, the real and challenging world. So by going through certain courses, we hope that they'll be better prepared to face the real world and make them more marketable to the private sector. I want to be the best of the best! Sebelum saya datang program ni, bagi saya seorang pemalas dan tidak mendengar kata kawan-kawan guru kan. Sebab saya ni seorang ego, tersedar kan. Lepas tu selepas saya dah program ni tamat, saya rasa saya akan mengubah diri saya menjadi seorang yang manusia yang lebih hebat sebagai seorang leader. Walaupun saya di sini yang pertama saya tak confident sangat, sebab first time kita kenal satu sama lain. Selama saya berada di sini, saya memikirkan apa saya, apa yang saya akan sampaikan kepada orang. Lepas saya dah belajar daripada Encik Ravi, saya mendapat sesuatu yang berguna dan saya akan menyampaikannya kepada anak-anak buah saya dan kepada para pelajar di SMB Kita Matlamat. Satu lagi matlamat saya akan membuatkan semua yang diajar oleh Encik Ravi akan saya jadikan teladan diri saya akan jadikan pedoman saya. Dan satu lagi saya mahu meminta maaf kepada korang-korang semua, terutama Bazli, saya minta maaf. Dalam camp ini saya telah mempelajari pelbagai game dan cara-cara untuk main game. Yang penting tadi, kita tidak boleh bersikap ego dan ingin menjadi tua macam nak cepat nak jadi tua je. Lepas tu game-game semua ada makna. Kita nak tekanan, emosi, usaha dan ingin sampai satu matlamat. Oleh kerana saya telah mempelajari pelbagai pengajaran dan 9 murni dalam game ni. Saya terima kasih banyak atas game ini. Pertama sekali, bila saya lepas ni, saya tengok Mr. Ravin, I believe Mr. Ravin dapat mengubah saya dan mengangkat lidah saya kepada level lebih yang baik. Kemudian, bila saya lepas ni, Mr. Ravin telah mengajar macam-macam benda baru yang sebelum ni mungkin saya tak belajar. Dan Cik Ravin juga telah membawa merubah cara pemikiran saya ke tahap pemikiran yang terbaik. Don't give up, keep going up! Nama saya Muhammad Farhan bin Johan. Sebelum saya datang ke camp ni, saya di rumah suka sangatlah main game macam Dota, World of Warcraft semua kan. Sekarang lepas masa program ni dijalankan, Cik Ravin telah banyak membantu saya untuk mengubah diri saya daripada yang lagi teruk hingga mencapai ke atas. Sekarang saya dah dapat, Cik Ravin telah mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik lah.